Aim na. Okay. Tapos parang yung New York, For Jack. yung Tokyo, ganito. Prices. So, ganun tayo. Ay, mali. First Jack. Molecule 3 yata pinakasimple. Ano pa rin eh, yung yun. Oo nga. Nakalimutan ko nga. Paano yung... Mayari yun, Ganun lang. Hindi, ba ganito? Ano yan eh? New York yan eh. Ano ba ginagawa? Tokyo. Ito. Alam ko ganyan lang, tapos ito lang, gaganon mo na lang. Oh, ganun nga lang yata yun. Alam ko yun lang yung Tokyo. Kasi di ba una yun, Molecule 4. Molecule 3, ganito lang. Ay, hindi ko yan yung Molecule 3. Ito yung ending. Na.